macam mana kita nak tentukan dia punya penganggar and so on ya. Okay. Okay, the first property that we will mention is about unbiasedness. Okay, unbiased estimator maksudnya adalah penganggar saksama Okay. So if we refer to back to definition 1.3 here, so let's say if we have a random sample, we have observation x1, x2, xn. Okay, kita ada dia punya probability function ataupun density function dia which is fx theta. Okay, for all theta belong to your sample space which is omega and subset for any real number lah Okay, katakan kita ada function u is equals to u in terms of x1, x2, xn. So this is your estimator. So kalau estimator biasanya function lah Kita dah tengok definition estimator dengan estimate. Kalau estimator tu is a fungsi, function dia. Okay, function of your random sample semua tu. So estimate u is said to be unbiased if kalau kita boleh dapatkan expected value dia. Expected value of u is equals to your parameter theta juga. Okay, kalau kita dapat expected value of u is equals to theta, so we said that ataupun we conclude that kita punya estimate ataupun estimator u tu is unbiased estimator. Okay, penganggar saksama. Okay, for example, let's say if we have a binomial Bernoulli distribution. Bernoulli distribution n equals to 1, parameter dia p. So itu adalah Bernoulli distribution. Kalau binomial kita ada n, kita ada p. Okay. So you want to determine whether x bar is unbiased estimate of p. Penganggar saksama ataupun tidak. Okay. So the same step, you find your expected value. Okay. So kalau dalam first year statistik ataupun dalam next step pun kita dah find dia punya expected value and so on Kita ada mathematical expectation. So this one macam revision juga Macam mana kita dapatkan dia punya expected value for certain distribution. So first step tu kita nak tentukan x bar is unbiased estimate of p. Maksud soalan tu kamu kena buktikan expected value of x bar is equals to p. Kita kena buktikan this one. Kalau dikata u is unbiased estimator for theta. So maksudnya expected value of u sama tak dengan theta. Kalau ni x bar ni unbiased estimate of p. So is it expected value of x bar is equals to p? Okay, so that you need to verify. So kita ada distribution. Okay. You have your ex bar. X bar. So ex bar is just summation xi n. Okay. And then you already learned about your properties for expected value. Okay. N tu constant, so letak kat luar. So 1 over n, kita adalah summation xi, maksudnya x1, x2 sampai kita ada xn. Okay. So here you have 1 over n, ex1, ex2 plus exn. Okay. So soalan saya sekarang, what is your ex1? What is your expected value of your x1? Apa expected value dia? Dia Bernoulli distribution. Okay, parameter dalam dia 1p. So expected value of x1 apa dia? Anyone? Nak tulis dalam chat pun boleh kalau if you want. Apa dia expected value of x1? Expected value of x2? Kalau x1 tak dapat, x2 apa? Expected value of x2. Hani, what is your answer? What is your expected value of your x1? It's a Bernoulli distribution. Okay, good, Hani. Okay, it's P Yang lain tu faham tak kenapa dapat P? Sebab kamu ada setiap random sample kamu adalah diambil daripada Bernoulli distribution.
Bernoulli distribution kita ada binomial 1p here. Okay, kalau konsep binomial. Okay, kalau konsep binomial katakan X kamu adalah binomial NP. Apa dia punya EX dia? Of course lah kita ada NP. So it's the same thing lah here. Kita ada Bernoulli, Bernoulli distribution 1p. So of course here you have your P. So katakan saya tanya apa pula EX2. P juga. EXN pun P juga. Okay, so all together you will have NP divided by N. So that's why you get P. Okay, sebab kita ada N term. Bukannya P to the power N. NP. Sebab tambah. So ada berapa tambah semuanya? N times. Okay, so NP divided by N. So you have your EX bar is equals to P. So you conclude that X bar is unbiased estimator of P. Okay? Sebab ini setiap random sample ya, setiap satu tu. Kamu ada X1 daripada Bernoulli. X2 pun Bernoulli. Okay, sebab kita ada random sample dia, Sn dia. Okay? Okay, boleh faham that one? Ini yang paling simple. Ini kita tak masuk lagi variance ya. Kita baru nak verify whether this one is unbiased estimator. Nanti the next topic tu baru kita ada variance of your point estimator. Okay? So concept properties for expected value, properties for variance, saya minta kamu ingat balik lah. Sebab kita tak adalah nak repeat balik the whole thing. Okay, you already learn this one. Okay, so the same thing here. Poisson distribution. Okay, tadi Bernoulli. So this one Poisson distribution. So Poisson distribution for each random sample. Okay, for each size. X1 Poisson parameter lambda. X2 Poisson parameter lambda. Macam mana kita nak tentukan dia adalah unbiased estimate of lambda. Okay. So first step, you need to verify whether your expected value is equals to lambda. So dalam ni kita nak selesaikan. Okay. Is it EX bar is equals to lambda? Okay. Ini kita nak check. Okay. Sama juga konsep dia. X bar summation Xi over N. Cuma tunjukkan dia punya jalan kerja dia. So 1 over N X1, X2, Xn. Okay. So split kan. So you have EX1, EX2, EXN. Okay. Setiap satu tu kita ada. What is your expected value for EX1? Poisson distribution. Apa dia? EX1 dia. Okay, lambda. Okay. So lambda, kita ada lambda. Semualah. Ya. So ada berapa lambda? N lambda. So N lambda. Cancel out N. So you get lambda. So last kamu tulis therefore 3 dot ni. X bar is tambahlah unbiased estimate of lambda. Okay. Lepas kamu dah buktikan, kamu dah dirah ni kan, kamu dapat ni. Tulis ya. Therefore, maksudnya therefore lah. Dot ni, X bar is unbiased estimate of lambda. Sebab jangan tinggalkan jawapan kamu X bar is equals to lambda. Jawab balik. Yalah, yes ke tidak ke? Is it unbiased estimate ataupun tidak? Okay. Sebab kalau macam statistik ni, dia perlukan reasoning lah. Reasoning or justification. Itu dalam statistik. Kalau matematik, saya pun tak pasti sangat lah. Matematik dia lebih kepada probability check one lah. Okay. So kalau statistik memang kita kena ada lah justification ni. So itu taburan Poisson. So satu lagi saya nak tanya kamu. Mungkin nak tanya. Perasan tak? This question, okay. This question, okay. Kita dah selesaikan MLE for Bernoulli distribution before this. Okay. So when we solve that one, you can find that your P head is equals to X bar. Okay, normally dia related Kalau itu adalah MLE dia, kita nak verify whether that MLE is unbiased estimate ataupun tidak. Okay, itu dia punya relation dia. Macam kita dah buat livelihood function, kita ambil log, kita differentiate. So last kita dapatlah P head is equals to X bar. Okay, now your question is it X bar is unbiased estimate of P? The next question, kamu dah verify, kamu dapat MLE. Okay, P head dia apa? Okay.
Is it your S bar is unbiased estimate of P? So this is how you prove this one. Okay, sama juga lah. Kalau untuk Poisson, kita dapat lambda head dia is equal to S bar. Is it your S bar ni unbiased estimate ataupun tidak untuk taburan Poisson ni? Kalau kita dapat sama balik dengan lambda, so that means this is unbiased estimate of lambda. Okay, itu konsep unbiasedness. Okay, unbiased estimate. Okay. Okay, we look at the next example, example 1.12. Okay, so this one taburan exponential distribution. Okay, alternative way to write exponential distribution. Kalau yang tadi tu kita ada theta exponential negative theta x. Okay, so yang ni kita ada 1 over theta exponential negative x over theta. Okay. So you want to determine whether X bar is unbiased estimate of theta. So kaedahnya sama. Okay. So again here, you want to verify. Kita nak verify X bar ni unbiased estimate of theta ataupun tidak. Okay. So the same procedure. X bar adalah summation xi over n. Ini. Sama lah. Kita ada 1 over n. Kita kena selesaikan inilah. Okay, cuma apa dia punya expected value of x1, expected value of x2 and so on. Okay, sebab ini taburan exponential distribution. So kalau tak pasti, kalau yang tadi ya, ini exponential tadi. Okay. Okay, exponential tadi dalam bentuk ini. Theta exponential negative theta x. Okay, and then kamu dapat theta head dia 1 over x bar. Maksudnya x bar dia 1 per theta lah. Kan? Okay. So ini form yang berbeza, bentuk yang berbeza. Kalau yang ni, kita ada 1 over theta. Okay, 1 over theta exponential negative x over theta. So kalau tak pasti apa dia punya ex1, ex2 so on, kamu dapatkan dulu apa punya expected value of x untuk taburan exponential. Okay, so gantikan x theta tadi exponential negative x over theta. So dx ini pun selesaikan pakai integration by parts. So same thing lah kamu selesaikan u equals to x, du, dx, dv exponential negative x over theta. V kamu akan dapat negative theta exponential negative x over theta. So selesaikan this one using your integration by parts. Okay, so katakan kita selesaikan 1 per theta here, uv negative theta. Okay, and then ada v du. Okay, so again here. Sorry. Okay, kamu selesaikan this one. Ini saya dah simplify lah exponential negative x over theta dx again 0 up to infinity. Okay, uv tolak v du lah, v du apa? V du dx. Okay, so kita akan dapat selesaikan gantikan as approaching infinity, gantikan 0 and so on. What you will get here ex kamu, last tu kamu ada theta square over theta so kamu akan dapat ex kamu theta. Okay.
Bila kita selesaikan expected value for exponential distribution, tapi dalam bentuk ini. 1 over theta exponential negative x over theta, you will get your EX is equals to theta. Okay, so kat sini baru kita gantikan. So that's mean 1 over n, kita ada theta plus theta. So all together you have n theta over n, so that's why you get. So dalam kes ni, kita adalah S bar is unbiased estimate of theta. Baru kita dapat jawapannya. Okay, cuma kat sini, kalau dah tahu kalau macam tadi, kita ada taburan Poisson dan kita tahulah EX dia adalah lambda. Okay, sebab itu properties dia. So kalau yang ni, mungkin kamu tak biasa dengan exponential distribution. So you need to solve dulu lah. EX ni apa? So dapat EX. So EX kita dah verify sama dengan theta. Baru kita gantikan untuk proofkan dia adalah unbiased estimate. Okay, kalau dah tahu, boleh teruslah ganti. Apa dia punya expected value. Okay, so that one for unbiased estimate of theta. Bolehkah follow setakat ni? Okay, kita tengok the last question Okay. Saya masih follow saya lagi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay, sekejap ya. Okay, kita tengok this one. The last one lah. The last one for apa? Unbiased estimator ni. Okay, the last example. Ini pun saya dah selesaikan dah ni sebenarnya. Yeah. So ini pun uniform distribution ya. Taburan uniform. So kita ada interval dia from 0 up to A. Okay. So katakanlah ya. Okay. Saya tak bagi dia punya density function. Okay. In case here So saya just tulis let x1, x2, xn be uniformly distributed on the interval 0 to A. Okay. Show that the moment estimator of A is A hat is equals to 2x bar. Okay. Verify this one whether this one is unbiased estimator ataupun tidak. So sebab kita dah tahu uniform distribution, kamu dah tahu standard uniform standard uniform distribution 1 over B minus A. So katakan saya tak bagi density tu, maksudnya kamu kena tulis sendirilah apa dia punya density function for uniform distribution. Mungkin kita bagi tu adalah general je. Dalam list of formula, kita bagi general formula. Okay. Dalam soalan, kita just tulis this one is coming from uniform distribution, apa dia punya range dia. Okay. So, you should solve lah. Ini maksudnya adalah 1 over A minus 0 lah. So, density dia adalah 1 over A. So, kita nak dapatkan moment Okay, dah moment. Moment estimator. So, expected value of X 1 over A dx lah. X darabkan dengan dia punya density function. So kita selesaikan. So you have X square over 2. Gantikan nilai 0A. So you get A over 2. Okay. Okay. So this one kita equatekan dengan formula method of moment. Which is EX sama dengan summation SI over N. Which is your X bar. Sebab dia suruh moment estimator. Dia tak tanya pasal MLE. Dia tanya pasal moment estimator. Okay. So EX is equals to X bar. Okay. So A over 2 is equals to X bar. So A hat is equals to 2X bar lah. Okay. So itu first step. Okay. First punya question. Show that moment estimator of A is just A hat equals to 2X bar. Okay. Next. Show that whether this one unbiased ke tidak. Okay, unbiased estimator ataupun tidak. So, expected value of A hat. Okay, expected value of 2X bar. Okay, so 2 EX bar, summation SI over N. So, sama lah. Expand balik. Okay.
So kita dah ada 2n, EX1, EX2. Maksudnya kat sini kamu ada lah dia punya EX1, EX2. Setiap EX tu, dia punya tadi keadaan moment kita dapat A over 2. So kalau EX1 pun A over 2, EX2 pun A over 2. So all together you have NA over 2. So cancel out, baru kita dapat A lah dalam kes ni. Which is A hat 2S bar tu sama dengan A. Okay, itu macam mana kita nak verifykan ia adalah unbiased estimator. Okay. So first step, biasanya soalan tu berkait lah. First step, either using your MLE, you solve your parameter estimation. Ataupun using your method of moment, you solve, dapatkan parameter dia. And then baru kita verify whether this one is unbiased ataupun tidak. Unbiased estimator ataupun tidak. Okay. Boleh faham tak setakat ini? Ada apa-apa soalan yang kamu rasa kamu muskil sikit? Saya nak tanya, Okay, apa dia nak jawab? untuk method of moment ni guna untuk continuous random variable je ke? Dia mostly, ya dalam kita punya example ni mostly semua continuous dan selalunya memang continuous lah. Method of moment, PDF dia. Sebab kita start tadi definition dia PDF kan. So probability density function. So normally this one is for continuous random variable lah. Okay. So maksudnya tak ada untuk discrete lah? Discrete biasanya orang pakai MLE. Kalau tidak dia bolehlah selesaikan tapi macam binomial tu kan. Jarang kita nak completekan dengan tu nak pakai EX dia for discrete tu kamu ada summation semua tu. So dia akan jadi macam kaedah moment generating function. Boleh tu boleh, tapi guna kaedah moment generating function lah. Kan kamu kalau kamu ingatlah moment generating function, kita ada expected value e to the power tx. Tapi kita solve je lah, tapi kita guna random variable t. That one. Okay, for setakat ni, for soalan kamu tu saya boleh katakan kalau let's say my question for moment biasanya kita guna continuous lah, continuous random variable. Okay? Okay, thank you Doktor. Baru pukul 3 ya, kita ada lebih kurang 40 minit lagi. Okay, ni saya settle yang ni. Saya stop sharing dulu this one. Okay, kita break dulu for 5 minutes. Kita sambung dalam 3.11, 3.12 macam tu Sekejap saya nak mencari slide seterusnya. Okay, ya. Okay. Okay, kita continue on this one. Okay, saya ada satu lagi contoh lah macam mana kita nak identify about the estimator tadi. Okay. Kalau tadi refer back kita punya definition tadi, kita ada konsep dia unbiased estimator. Okay. So unbiased estimator again, kita based on the definition, is can be any statistic whose mathematical expectation, okay, kamu punya EX tadi, is equal to a parameter theta. So this one is called as unbiased estimator of the parameter theta. Okay, otherwise, kita sebut statistik itu sebagai bias estimator. Okay, kita ada unbiased, penganggar sama. Okay, so this one, the statistic can also be a bias estimator kalau kita tak boleh nak provekan expected value of u, for example, is equals to theta. Okay, the bias of a point estimator u of a parameter theta is the difference between the expected value of u and theta. So maksudnya kalau let's say if you want to find what is the bias in your parameter estimation, so maksudnya expected value of u minus theta lah. Okay, apa dia punya difference dia? Itu biasness dia. Okay, macam variation jugalah Okay.
So again, here tak semua function ataupun MLE ataupun method of moment tu adalah unbiased estimator. Okay, dia ada certain case yang mana kita we have that one we have the MLE theta is a biased estimator. Okay, for example, so ini first example. So slide ni nanti saya bagi kat you all. Okay, saya tak masukkan dalam saya punya nota tu. Ini additional notes actually. Okay. So example 1 ni, kita ada uniform distribution. So you have here is fx theta, 1 over theta. Okay, x is between 0 and theta. Okay. So kita dah solve kita punya MLE, kita dapat theta head is the largest ordered statistic. Sebab bila kita buat ln, kita differentiatekan, it does not give you any meaning on your parameter estimation. So that's mean your parameter will be your maximum ordered statistic depends on your how we write the punya range tu. Dalam kes ni x less than or equals to theta. Okay, biasanya kita akan ambil ataupun dia punya parameter dia adalah maximum ordered statistic. So how we want to verify whether this one is unbiased estimator of theta ataupun tidak. Okay. So sekarang ni theta head kita adalah this one. Okay. Kita ada largest ordered statistic. Nah, ini relate back to mathematical statistics. So that's why prerequisite for this course is MathStat. Okay. So recall back, what is the PDF for ordered statistic? Okay, so that's mean kita ada PDF for first ordered statistic, kita ada PDF for maximum ordered statistic, and we can also find the PDF for second ordered statistic. Biasanya kita bagilah list of formula. Okay. Okay. So again, this one, kalau kita ada PDF for the largest ordered statistic, ni saya tulis balik . So kalau largest ordered statistic, so katakan YN largest ordered statistic. So this is your PDF. Okay, PDF. So FYN n minus 1 small fyn, kita katakan range dia A less than yn less than B. Okay. So this is the PDF for largest ordered statistic. Yeah. Okay. So kita nak verify dia adalah unbiased estimator of theta. Maksudnya kita kena dapatkan expected value of theta head ni sama tak dengan theta. So sekarang ni expected value theta head kamu ni ini. Kita nak check sama tak dengan theta. Largest ordered statistic. Okay, largest ordered statistic takkan kita nak masukkan dalam PDF ini je, fx theta ni. Kita kena masukkan dalam PDF for largest ordered statistic. Okay, katakan Sn ni saya pakai Y nak memudahkan kita punya notation. Okay, so that's mean here you get expected value of Y. Okay, expected value of Y. Okay, expected value of Y. You will integrate. Okay. So kita dah ada ini formula dia, PDF dia. So N capital Fy, N minus 1, Fyn. Okay, tapi cuba kena ikut pattern lah. Okay, okay. Capital F, Fx. So katakan dapat dulu capital Fx. Ketika kamu ada 1 over theta. Okay. So that means 0 up to X. So inilah X theta. So kalau kita ada Fy, so Y over theta. Okay, dia punya capital F dia. Sebab kita nak masukkan dalam formula ni. So kamu akan ada N Y over theta N minus 1 small f. Okay, small f 1 over theta. So kalau tak ingat, go back to your MathStat. Tengok balik, refer balik nota saya dulu kalau ada skipan lagi. Okay, so simplify kan. So kita ada here, okay, theta n, theta man ini cancel. So kita ada n over theta yn minus 1. Ini PDF dia. Okay, dia tinggal theta n. Okay. Yeah. So you will have n over theta n yn minus 1.
using the PDF for your largest ordered statistic. This is the formula. What you need is capital F. Capital F, cumulative, integrate from 0 up to X, 1 over theta dx. So X over theta, sebab saya nak letak semua dalam bentuk Y, so saya tukarlah Y over theta, gantikan N, Y over theta, N minus 1, small f. Small f sini balik, 1 over theta. Okay, simplify that one. Okay, now baru kita selesaikan ini. So Y, Fy theta dy Saya sambung belakang kalau tak nampak. dy. So you have here dy. So y. So n over theta n, yn minus 1. N over theta n, yn minus 1, dy. Okay, range dia. Okay. So kalau untuk order statistik, kita ada tadi 0, less ny, less tadi. Kita follow balik. Okay. Kita follow balik range ni. Kita ada yn, so dalam kes ni saya pakai y je. So that means you will integrate from 0 up to theta. Okay. So kenapa kita pakai PDF for ordered statistic? Sebab dia punya MLE adalah ordered statistic. You want to find what is your expected value of theta head. So theta head kamu largest ordered statistic. Of course you need to multiply with the PDF for ordered statistic. So which is n over theta n, yn minus 1. Lepas kita dah masuk dalam formula. Okay. Now kita simplify kan. Ini kita simplify kan dulu. Ya. Selesaikan. So kita ada apa? N yn plus 1 over n plus 1, masukkan nilai. Okay, nampak tak? Okay, nyn dy, integrate with respect to y. So kamu ada y to the power n, so y to the power n plus 1 over n plus 1. So gantikan nilai 0 up to theta. Okay, so gantikan theta gantikan theta dalam y. So kamu ada, saya susun je n plus 1, so theta n plus 1, theta n, so masukkan 0, of course lah kita dapat 0. Okay, kita simplifykan this one. So you have theta n cancel out, so just have n theta n plus 1. Okay, this is your expected value of y. Kita dapat sampai sini. Is it unbiased estimator? Unbiased ke apa? Unbiased ke biased estimator? So kita dah selesaikan, kita ada theta head. So theta head is your largest ordered statistic. So kalau confused, saya letak ini dulu. Okay, inilah sebagai y kamu ni. Okay, sebab saya pakai y kat sini. Okay. Expected value is equals to y. Okay, is it biased estimator or unbiased estimator? Did you get theta equals to theta? Dapat tak expected value of y sama dengan theta? Tak kan? Okay, this one does not equals to theta. So dalam kes ni, kita punya ni adalah bias estimator. Okay, because you cannot equate it equals to theta. So this one is bias estimator. Okay, so kiranya tak semua theta head adalah unbiased estimator. Ada juga yang biased estimator. So you need to verify. So expected value of y here is a biased estimator. Okay, so for this case, kamu punya theta head ML itu is a biased estimator. Okay, boleh faham? Boleh. Okay.
Okey, katakanlah. Okey, dia macam-macam ya pattern soalan ni. So ini saya nak verifikan dia adalah largest order statistik. Katakan saya tulis ni. Okey, verify that expected value of n plus 1 over n. Saya bagi macam ni. Xn is unbiased estimator of data. Estimator of data. So kalau macam ni, maksudnya saya bawa n over n plus 1 ni di dalam EY ni. Sebab dia constant. N kamu. Kan? N over n constant value. So kalau constant value of properties for expected value, kan? Kalau E to X, sama je 2EX. Tak ada beza pun. Okay? Cuma 2 bawa ke depan. So it's the same thing. So kalau macam ni, En plus 1 over N, saya nak verify this one. Is it unbiased ke tidak? So kalau macam ni, memang kita akan dapat sama dengan theta. Okay, sebab kita dah faktorkan ni, nanti dia cancel out dengan ni, N over N plus 1 ni. So kalau in this case, yes, this one is unbiased estimated theta. Kalau yang macam tadi, okay, note that MLE theta head is this one. Verify this theta head, is it unbiased ke tidak? So bila kita verify, this one is biased estimator because kita tak dapat sama dengan theta. Tetapi, kalau diberi soalan N plus 1 over N, largest order statistic, is it unbiased or biased estimator? So you can show this one, you can prove sebab benda yang sama sebab SN, largest order statistic, kita akan pakai benda sama. Cuma kita ada tambah lagi, kita tambah je lah, apa nama? N plus 1 over N kat depan ni. Depan ni. Kita katakan tak ada equal kat sini, equal kat sini. N plus 1 over N. So dia akan cancel out lah dengan N over N plus 1 tu. So you will get theta. Okay? So that is for the case where you have your ordered statistic lah. Ordered statistic is the MLE. Kita nak verify whether this one unbiased ke biased. Katakan soalan saya nak jawapan saya unbiased estimator. Saya akan buat macam ni lah, N plus 1 over N SN. Saya akan check sama ada verify whether this one is unbiased ke ataupun tidak. Okay, for that one. Boleh? Okay. So ini sebelum kita masuk this one lah, kita ada satu lagi macam mana kita nak tentukan dia adalah apa tu. Yang kedua ni efficient estimator, tapi dia akan kait dengan Cramer-Rao lower bound. Okay. Which is saya kena go balik kepada variance estimator. Satu lagi kita ada consistent estimator. Consistent bila dia adalah converge lah, converge kepada satu parameter. Okay. So that one. Stop sharing this one.